Hi guys! Hi! Ito na naman kami. Gala na naman. Pagpawis lang naman. Dala exercise para mabawas yung mga taba-taba. Mga masika sa katawan ba? Ikaw ang Mainit lagi. kasi guys pag sa araw guys. Mas maganda pag gabi. Hindi mainit. How much? How much here? How much your price? How much your price? Yesterday. I can't afford to you. I said now if someone asking me how much your price, Yeah. I said you can't afford me. Pag sure dira. Matambling ko karon pa balik-balik. Ano ba? Iyan mo dito oh. Basta para makuha yung ano niya. Almadina. Wait, picturean mo nga ako. Dito banda. Oh. Saan? Dito. Ganyan no? Dali na picturean mo ako dito. Dito banda. Oh. Dali. Hawakan mo. Picturean ko na siya guys. Ito. Yung cellphone niya. Diyan lang. Sige. Makita yung Armadina. Ready? 1, 2, 3. Ready? 1, 2, 3. Oh. Dalawa yan. Ayan. Blurred! Blurred! Ayan oh. Ah, Okay naman. layo lang. Yan guys, oh, yung Armadina. Armadina Mall. Ayan. Saan yung kasama ko yung iwan na? Oh, mamaya na. Ano ka? Ano ka gani no? Kay para makita sad ko. Oh, sige. Oh, patayin ko muna ha. Mamaya naman uli. Mamaya naman uli.